আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে 10ম ইউনিভার্সাল কাম এক্সিবিশন আমাদের এক্সপো, যেটা ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো, এবারে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি 3 তারিখ থেকে 20 জানুয়ারি পর্যন্ত এই চিলড্রেন্স পার্ক প্রাঙ্গণে হবে। আমরা খুবই আনন্দিত এই কারণে যে এই নিয়ে পরপর 10 বছর আমরা এই এক্সপো করছি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন ইউনিভার্সাল যে অ্যাড কোম্পানি আছে, আমাদের কোম্পানির অন্যতম ডাইরেক্টর NI রাজ চৌধুরী উপস্থিত আছেন, অশোকজি উপস্থিত আছেন, অলত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তুষার চক্রবর্তী মহোদয়, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি প্রাণগোপাল শাহ মহোদয়, জয়েন্ট সেক্রেটারি অভিজিৎ মহোদয়। আমরা এই কারণে এবার আমরা গর্বিত যে এই বছরে 10ম বছর হচ্ছে যেটা এই রাজ্যের অন্যতম এক্সপো হয় এবং সবাই তাকিয়ে থাকে এক্সপো কবে শুরু হবে। আমরা আমাদের ইউনিভার্সাল যে কোম্পানি আছে এই কোম্পানির সঙ্গে সহযোগিতা নিয়ে অলত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন পরপর 10 বছর এখানে আমরা সংগঠিত করছি। রাজ্য সরকার আমাদেরকে প্রচণ্ডভাবে সহযোগিতা করে। তাছাড়া আমাদের প্রয়াত যিনি সম্পাদক ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী চানমোহন সাহা, ওনার স্মৃতিতে আমরা এবছরের যে আমরা একটা মঞ্চ হচ্ছে চানমোহন সাহা স্মৃতি মঞ্চ, এখানে রোজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিভিন্ন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান এগুলি চলবে। আরও বিস্তারিতভাবে এবারে এক্সপো সম্পর্কে কোন কোন দেশ আসছে, কীরকম জিনিস থাকবে, আমাদের অন্যতম ডিরেক্টর যিনি এক্সপোর অর্গানাইজার মিস্টার চৌধুরী রাজ চৌধুরী, উনি ব্রিফিং দেবে আপনাদের। 5 তারিখে রাখছি। আমরা বিশিষ্ট রাজ্যের যারা মিনিস্টার এবং অন্যান্য আধিকারিক সবাইকে আমরা ইনভাইট করেছি। আমরা কনসেন্ট পেয়ে যাব আশা করি আজকালকের মধ্যে। আমরা 5 তারিখ করব। আর বিশেষ যেটা মেলাতে যেটা মানে এক্সপোতে রাজ্যবাসীর যেটা সবচেয়ে নতুন জিনিস নিয়ে এক্সপোতে হাজির হয় সারা ভারতবর্ষ এবং বাইরে থেকে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি এবং আমাদের যারা ট্রেডার্স আছে ওনারা। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে এই এক্সপোতে ডিসকাউন্ট থাকে সব কোম্পানি এবং যারা ট্রেডার্স আছে ডিসকাউন্ট দেয়। এই ডিসকাউন্ট সব রাজ্যবাসী এসে এখানে কেনাকাটা করবে এবং ডিসকাউন্ট পাবে, এই আশা আমরা রাখছি। এবং শুধু আপনি কিনতে হবে না, এসে দেখুন যে এখানে কত রকম ঘর বাড়ি সাজানোর থেকে শুরু করে হোম অ্যাপ্লায়েন্স থেকে শুরু করে জিম থেকে শুরু করে সব থাকছে। তাছাড়া আমাদের যারা এই মেলাটাকে আমাদেরকে টেকনিক্যালভাবে যারা আমাদের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে সাপোর্ট করছে, আমাদের ইউকে যেটা আমাদের রাজ্যের অন্যতম সাগর সাহা, ওনারাও এখানে সহযোগিতা করছে আমাদেরকে, আমাদের সঙ্গে সাপোর্ट করছে। प्लस और एक कंट्री मैंने बोलना भूल गया, दुबई के भी स्टॉल है। सबको आने के लिए धन्यवाद तहे दिल से हमारे यूनिवर्सल एक्सपो की तरफ से। और जैसे दादा ने सब बताई दिए हैं अबाउट द एग्जीबिशन कब से स्टार्ट हुआ है। इस बार हम लोग 10 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं यूनिवर्सल एक्सपो, थोड़ा ग्रैंडली कर रहे हैं। आप सबको तो हमारी तरफ से इन्विटेशन रहेगा, पूरा त्रिपुरा वासियों के लिए भी रहेगा कि सब लोग आए इस एग्जीबिशन को मनोरंजन करें। और इस बार हम लोगों का जो जैसे स्टॉल से जैसे हर साल ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, तो इस बार भी ऑल ओवर इंडिया के मैक्सिमम स्टेट से स्टॉल्स है। इसके अलावा इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स जैसे हमारे 5 to 7 कंट्रीज़ के और पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। इनमें से टर्की जो है टर्की कंट्री के भी है, और हमारे थाईलैंड से है, अफ़गानिस्तान से है, एक्सेप्ट बांग्लादेश। इस बार बांग्लादेश का कोई नहीं है, हम लोगों ने ये नहीं किया। और इसके अलावा हमारे साथ नेपाल है, श्रीलंका का प्रोडक्ट से श्रीलंका का स्टॉल भी है। ऐसे इस बार हर साल से सबसे बड़ा एग्जीबिशन है। अगर आप लोग भी पूरा घूमेंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। स्टॉल्स ऑल्सो आर मोर देन लाइक लास्ट 9 ईयर्स में जितने थे उससे ज़्यादा है। तो मैं सबसे यही ये करूँगा कि आप सब लोग हमारे एग्जीबिशन में आएँ और एग्जीबिशन को एंजॉय करें। कितने स्टॉल होगा, नेशनल कितना और इंटरनेशनल? नेशनल अराउंड 130 plus national stalls are there. 130, around more than 150 national stalls there. More than 150 national stalls are there. और इंटरनेशनल? इंटरनेशनल में around 30 to 40 stalls also international are there. ইনঅগ্রেশন কোন দিকে? इनॉग्रेशन के लिए अभी दादा ने कुछ ये किया है। এই ব্যাপারটা যেটা ইনঅগ্রেশন आप लोगों का स्टॉल लगा चुके हैं और कई जगह पे आप लोगों का मेला भी खत्म हो हाँ गया। जी हाँ जी, बहुत तो सारे वहाँ पे भी exhibition। बांग्लादेश के कोई स्टॉल आया था कि नहीं? नहीं, इस साल नहीं आया।
उन लोगों ने आपके साथ आप लोगों के साथ के बात आलाप किया था ये आने के लिए ऐसा कुछ? कम्युनिकेट किए थे हम लोगों को, बट इस बार हमारे ऑलरेडी उनका कम्युनिकेशन से पहले हमारे स्टॉल ऑलरेडी फुल हो गया, तो उनको तो बेकार में बुला के फायदा भी नहीं है कि नहीं? पिछले साल कितना आप लोगों का यहाँ पे बिजनेस हुआ था? बहुत अच्छा हुआ था, इट वॉज नॉट बैड, इट वॉज वेरी गुड रेस्पॉन्स। और प्लस ये एक इंटरनेशनल लेवल का एक एम्बियंस मिलेगा आपको यहाँ पे। जो ये एक्सपो में जो एक क्रेज रहता है, वो एक्सपो का डेकोरेशन से लेकर प्रोडक्ट से लेकर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड से जो यहाँ पे आते हैं, उन सब का एक अलग ही एम्बियंस मिलता है क्लाइंट्स का, विजिटर्स को, तो सबको अच्छा लगेगा सर। यहाँ पे आप लोग 10 साल हो गए यहाँ पे आप लोग इस ग्राउंड में आप लोग मेला लगा रहे, कौन सी चीज़ के ऊपर बाहर का चीज़ ज़्यादा आदमी को लुभाता है या लोकल? देखिए दोनों चीज़ों को, ठीक है, लोग तो आते हैं, चलो बाहर की चीज़ों को भी देखते हैं, और उतना ही जितना बाहर की चीज़ों को महत्व देते हैं उतना अपने लोकल प्रोडक्ट्स को भी देते हैं।